A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adaftahu ilal ashabi ay qasartahu alaihim falam tatajawaz bihi anhum ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin lahum wa nahwu dzalik wa nahwi dzalik wa khala an qarinati raf'i fahuwa mauqufun sawa'un ittasala isnaduhu ilaihi au inqata'a wa istiratul hakimi ittisaluhu syadun wa qawluhu dzukin ay ulim takmilatul lil baiti wal wawu fi kalamihi li taqsimi wa hiya fihi ajwadun min au wa qasumiya ba'dul fuqaha syafi'iyati mauquful atara wal marfu'u khabara. Wa ammal muhaddisuna faqala an-Nawawi innahum yutliqu asara 'alal mauqufi wa marfu'i. Wa amma isti'malat mauqufu fi ma jaa'a 'anit tabi'ina famin ba'dahum faqidahum bihim. Ataupun faqida. Kaitkan. Dan bermula hadis tentang masalah menyangkut tentang hubungan hadis mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi, dan bermula hadis yang engkau sandarkan ataupun engkau nisbahkan ataupun engkau bangsakan akannya hadis kepada sahabat. Artinya makna engkau simpan akannya hadis di atas mereka itu sahabat, maka tidak melewati dengannya hadis daripada mereka itu sahabat kepada Nabi. Dari pane tabangsanya sesuatu yang daya bangsa daripada perkataan dan perbuatan bagi mereka itu sahabat, dan seumpama demikian, dan sunyi daripada karinah rafa, maka dianya hadis itu mauquf. Berarti pembahagian hadisnya kon maksud hadis wategakeun hadis langsung perkataan Nabi babandum kon. Itulah kepada hadis bukan memaksudkan bahwa hadisnya adalah bandum perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Bisa juga hadis itu adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Hadis yang dinisbahkan kepada perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi itu dinamakan dengan hadis marfu'. Tapi pada malam ini kita belajar tentang masalah menyangkut dengan hadis yang hadis itu dikeluarkan, dinisbahkan, dibangsakan kepada sahabat. Itu namanya hadis mauquf. Berarti perbedaan hadis marfu dengan hadis mauquf. Kalau hadis marfu dianya adalah dibangsakan bahwa Nabi yang berkata ataupun perbuatan daripada Nabi. Tapi seandainya hadis itu adalah hadis mauquf, maka perkataan itu adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan itu adalah perbuatan sahabat. Maka wama adaftahu ilal ashab, hadis yang getanyo bangsakan kepada sahabat, perkataan sabah perkataan yang tanyo nisbahkan kepada perkataan sahabat, ataupun sabah perbuatan yang perbuatan itu adalah perbuatan sahabat ataupun pengakuan daripada sahabat, maka itu juga dinamakan dengan hadis. Tapi hadis namanya mauquf. Hadis mauquf. Artinya pemana? Artinya sesuatu yang engkau bangsakan kepada sahabat, maknanya engkau simpan akannya hadis di atas mereka itu, maka tidak melewati dengannya hadis daripada mereka itu kepada Nabi. Tidak sampai kepada Nabi. Sabuh barang yang dah bangsa kepada sahabat, hantruk ba Nabi. Perkataannya sahabat matang, berarti hadis mauquf. Sabuh perbuatan yang tabangsakan kepada sidro sahabat, tersimpan sahabat mantong hana melewati kepada truk Nabi, maka perbuatan itu perbuatan sahabat, dinamakan orang adalah mauquf dengan syarat khala an qarinati raf'in, dengan syarat sunyi daripada karinah rafa'. Mana aja bekna sabah karinah menunjuki bahwa hadisnya, perkataannya, perbuatannya adalah perbuatan Nabi. Bekna sabah karinah yang menunjuki bahwa perbuatan itu perbuatan Nabi ataupun perkataan itu perkataan Nabi. Tapi sahabat karena
terpontong sanan. Maka sahabat matang sehingga sahabat yang keun pada haikon sahabat yang keun pecit nabi yang keun maka kepegah carat baru hadis itu adalah hadis mauquf, perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat ataupun pengakuan sahabat, maka hadis itu dinamakan hadis mauquf dengan syarat sunyi daripada karinah hadis marfu. Karena hadis marfu adalah perbuatan yang dibangsakan kepada Rasulullah. Maka pada perlu katanya, baik tapi kira katanya ada nama geken hadis langsung menunjuki bahawa hadisnya adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temas toh sahabat Nabi. Toh sahabat yang peterbit perkataannya jika hadis juga. Soh perbuatan sahabat yang perbuatan sahabatnya jika hadis juga. So ya ken sahabat. Maka ken Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallah pernah berkata, "Man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam fahuwa ashabi." Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beriman dan meninggal ia datang Islam, maka itu adalah sahabat Nabi. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi secara beriman dan meninggal dia juga dalam keadaan Islam, maka dia adalah sahabat Nabi. Itu pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka perkataan sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beriman dan meninggal juga dengan secara beriman, maka itu namanya adalah sahabat daripada Nabi. Perkataannya, perbuatannya dinamakan juga dengan hadis mauquf. Apakah hadis mauquf ini adalah bisa diambil di hujjah? Jika cok hujjah lagi katanya. Apakah ucapan seorang sahabat ataupun hadis mauqufnya jika cok ke hujjah? Zahabal Imamul Ahmad rahimallahu, berpendapat oleh Imam Ahmad rahimallahu kepada bahawa sungguh perkataan sahabi itu hujjah. Jika hujjah juga. Malam yukhalif nas, tapi dengan cara tidak mukhalafah dengan nas. Seandainya mukhalafah bertentangan dengan perkataan Nabi, bertentangan dengan perbuatan Nabi, ataupun bertentangan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dengan nas, maka dia tidak bisa diambilkan hujjah. Berarti hadis mauquf bisa diambilkan hujjah malam yukhalif bin nas, apabila hanya dimukhalafah dengan nas. Namun di antara sahabat-sahabat tersebut, fa in khalafan nas falaysa bihujjah, seandainya dimukhalafah dengan nas, mukhalafah dengan perbuatan Nabi, mukhalafah dengan perkataan Nabi, perkataan sahabat yang bisa menjadikan mukhalafah dengan perkataan Allah ataupun perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi, maka itu tidak dinamakan dengan hujjah. Au yukhalifuhu sahibul akhar, ataupun sesama sahabat itu mukhalafah. Sesama sahabat itu mukhalafah. Sebahagian sahabat berkata demikian, sebahagian sahabat lain berkata yang lain, maka mukhalafah. Maka bagaimana? Apakah diambilkan hujjah? Fa in khalafahu sahabiyyu akharu nudira fi tarjihi annahuma aqrabu ila sawa. Seandainya mukhalafah di antara sahabat-sahabat yang lain, niscaya dilihatlah mana yang lebih kuat di antara dua pendapat sahabat itu. Maka diambilkan hujjah yang terlebih rajih daripada keduanya. Maka perkataan sahabat juga dikatakan adalah hadis, tapi hadis mauquf. Sawaun ittasalal isnaduhu ilahi au inqata'a. Bersambunglah oleh isnadnya hadis kepadanya sahabat ataupun terpontong. Baik hadis itu sanadnya, perawinya bersambung-sambung hingga kepada sahabat yang berkata itu ataupun sahabat yang berbuat demikian, maka itu tetap baik ittasal bersambung ataupun terpontong, tetap dianya dinamakan hadis mauquf. Namun dan bermula mensyarat Tengku Hakim akan ittisalnya hadis mauquf itu syad. Namun Tengku Hakim mensyaratkan undang-undang baru dikatakan hadis itu mauquf, undang-undangnya harus ittisal sanad, harus bersambung segala perawi-perawinya hadis hingga sahabat sehingga kepada matan, yaitu kepada yang mengeluarkan hadis itu adalah sahabat. Tapi itu pendapat istirat yang menyatakan mensyaratkan Tengku Hakim ittisal adalah pendapat syad. Tidak boleh kita beramal. Yang bila kita beramal, hadis itu mauquf bersamaan ittisal ataupun tidak ittisal. Zukin dalam bait Baikuni. Wa qauluhu zukin, dan bermula kenya Tengku Zukin artinya ulim, diketahuikan. Orang sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat
tersimpan kepada sahabat, tidak melewati daripada sahabat kepada Nabi, maka itu dinamakan dengan hadis mauquf. Sesuatu perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan yang dibangsakan kepada sahabat itu dinamakan hadis mauquf. Ulim diketahuikan. Dianya zukin itu untuk takmilatul libid, untuk menyempurnakan bait. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauquf. Nah, berarti zukin inan untuk menyempurnakan bait. Wal wawu fi kalamihi li taksin, dan bermula waw pada kalamnya Tengku Nazim min qaulin wa fi'lin. Faedah waw disebut bagi taksim. Maknanya apa? Perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi, kepada sahabat, tidak pernah melewati, tidak sampai kepada Nabi, maka itu dinamakan hadis mauquf. Dan perbuatan yang dibangsakan, yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi, kepada sahabat, maka itu juga hadis mauquf. Berarti taksim. Maka waw dalam ta'rif min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun, maka itu faedah waw itu bagi taksim. Wahya, dan bermula dianya waw pedalamnya bait itu terlebih bagus daripada au. Daripada kita tuliskan au min qaulin au fi'lin, lebih baik di situ waw, karena faedah waw di situ adalah taksim. Dan sungguh menamai oleh sebahagian ulama fuqaha asy-Syafi'i akan mauquf, akan ke atar. Namun ada orang yang menamakan kebanyakan daripada fuqaha Syafi'i, hadis mauquf ini dinamakan dengan hadis atar. Apa itu atar? Mupum yuwatagukeun atar, asar itu hadis mauquf. Maknanya hadis perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Wal marfu' dan wan marfu' al khabar, dan sungguh menamai oleh sebahagian fuqaha Syafi'i akan marfu', akan khabar. Namun kalau hadis itu perkataan Nabi ataupun hadis itu perbuatan Nabi ataupun hadis marfu', maka di situ ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama Syafi'iyah menamai dengan hadis itu khabar. Maka perbedaan khabar dengan atar di sisi ulama Syafi'i, fuqaha Syafi'i, kalau atar itu hadis mauquf. Tapi kalau marfu itu dianya khabar. Kalau khabar dianya itu marfu. Ini beda dua. Wa amal muhaddisuna, adapun ulama hadis, maka berkatalah oleh Nawawi, innahum, bahwa sungguh mereka itu mengitlak, mereka itu akan atar di atas mauquf dan marfu. Namun kalau di sisi ulama hadis, mereka yang dikatakan asar itu mengitlak, mereka itu akan atar. Kapan-kapan dikatakan atar, maka bisa makna atar itu hadis marfu, yaitu hadis daripada Rasulullah, bisa mauquf daripada sahabat. Itu beda. Kalau ahli hadis, ulama hadis, atar itu bisa menunjuki kepada makna marfu, bisa juga menunjuki kepada marfu, mauquf. Berarti bisa diitlak kepada mauquf, bisa menunjuki kepada marfu. Namun kalau ulama Syafi'iyah fuqaha, atar itu khusus kepada hadis mauquf, sedangkan khabar khusus kepada hadis marfu. Itulah perbedaannya. Wa amma in ista'malat mauqufu fi ma ja'at 'anit tabi'in fa min ba'dahum faqidahum bihim. Adapun seandainya jika dituntut pakaikan akan mauquf pada barang yang datang ianya barang daripada tabi'in. Seandainya hadis mauquf itu diitlakkan kepada tabi'in, padahal tabi'in hadis maqtu', maka hadis 3. Marfu, perkataan daripada Rasulullah, sesuatu yang dibangsa kepada Rasulullah ataupun perkataannya ataupun perbuatannya. Maqtu, sesuatu yang dibangsakan kepada tabi'in. Makna tabi'in, seseorang yang pernah belajar daripada sahabat. Itu tabi'in. Tabi'in, sedangkan tabi'in ini pernah belajar pada tabi'in. Itulah perbedaannya. Tabi'in itu pernah belajar pada salah satu seorang sahabat. Itu tabi'in namanya. Perkataan dia juga dikatakan hadis, tapi hadis maqtu' namanya. Bukan hadis mauquf, bukan hadis mauquf, bukan hadis marfu, tapi hadis maqtu'. Seandainya kita pakaikan hadis mauquf ini kepada tabi'in, ini hadis mauquf, berarti mauquf. Adapun jika dituntut pakaikan akan mauquf pada barang yang datang ia daripada tabi'in, maka siman sesudah mereka itu tabi'in,
Maka mesti dikaitkan akannya hadis dengan mereka itu. Mesti hadis dikaitkan dengan tabi'in tersebut. Hadis ini mauquf ala Aita seumpama. Hadis ini mauquf alal Malik seumpama. Hadis ini mauquf alal Ahmad seumpama. Itu makna mauquf di situ. Mauquf adalah bukan perkataan sahabat, bukan perbuatan sahabat, tapi dia adalah mauquf, itu diitlakkan kepada tabi'in. Maka katakan olehmu mauquf alal ita. Maka mauquf alal ita. Makna mauquf alal ita itu bukan sahabi, bukan sahabat, tapi dianya tabi'in. Payah kait. Ala Taus ataupun waqafahu fulan alal mujahid. Telah mewukuf akannya hadis oleh fulan alal mujahid. Itu namanya, padahal itu bukan sahabat. Namanya mauquf hadis sahabat, tapi ini bukan maksudnya perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat, tapi ini adalah maksudnya tabi'in. Tidak diitlakkan dengan maqtu'. Mungqati. Dan seumpama demikian, itu mauquf alal Malik. Mauquf alal Malik, ala Turi, ala Adwarai. Berarti kesimpulannya bahwa hadis itu bukan mesti perkataan Nabi, bukan mesti perbuatan Nabi, bukan mesti dianya itu adalah pengakuan daripada Nabi. Daripada sahabat juga dikatakan hadis, tapi hadis mauquf. Bisa juga diambilkan hujah malam yukhalif nas, selama tidak bertentangan dengan perkataan Nabi, selama tidak bertentangan dengan nas. Wa in khalafa nas, seandainya mukhalafah nas, maka perkataan sahabat tersebut tidak bisa diambilkan hujah. Wallahu alam bisawab.